बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। तुझे मेरा बेटा ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए, बदकिरदार लड़की। चल निकल मेरे घर से, मैं तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी सास ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए दरवाजे के पास लेकर जाने लगी। तब अचानक ही मैं उनके कदमों से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। तभी मेरा शौहर आग बगोला होकर आया और वो मुझे बुरी तरह मारने पीटने लगा। मार की अजियत थी या फिर इस बात की परेशानी कि अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। यही सोच सोच कर मैं खौफ के मारे पागल होने को थी। तभी मेरी सास मुझे धक्के देते हुए कहने लगी, तेरे पेट में किसी का गुनाह पल रहा है, तेरे पेट में किसी का गुनाह पल रहा है और मैं तुझे इस घर में कबूल नहीं करूंगी। चल निकल, तू ऐसे ही हालत में वहां जाएगी जहां से आई है। उन्होंने धक्के दे देकर मुझे गली में निकाल दिया था और मैं दुल्हन का लाल जोड़ा पहने सुनसान गली में खड़ी थी। ना देख सकती थी कि आसपास के घरों के दरवाजे थोड़े थोड़े से खुले हुए थे, जिनमें से कई निगाहें मेरे ऊपर टिकी थी। दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। काश किसी लड़की के ऊपर ये जिल्लत आमीज़ वक्त कभी न आए। गली में खड़ी मैं हिचकियों से रो रही थी, लेकिन सब मेरा तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि बेटी आज की रात हमारे घर गुजार लो। अब मैं रोती बिलखती एक अनजानी मंजिल की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही मुझे मेरे चचा की बात याद आई। इस घर से रुखसत होकर जा रही हो तो यूं समझ लेना कि हमारे लिए मर चुकी हो, इसलिए अगर दोबारा वापस आई तो मैं तुम्हें जिंदा कब्र में दफन कर दूंगा। अब मैं बार बार आंसू साफ करती, लेकिन वो फिर से सावन की तरह बरसने लगते। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाजें आ रही थीं। शायद वो यहीं कहीं करीब में थे। मैं इस कदर डरी हुई थी कि चलते चलते न जाने कितनी दूर पहुंच गई। मैंने मुल्तजी नजरों से आसपास मौजूद घरों की तरफ देखा कि शायद कोई मेरी मदद कर दे और आज की रात मुझे अपने घर रुकने की इजाजत दे दे। लेकिन इस शहर के लोग बहुत ही बेरहम लग रहे थे। सैकड़ों मील के फासले पर मैं रुखसत होकर इस शहर में आई थी। क्या जानती थी कि पहली ही रात मेरा वो राज मेरे शौहर के सामने खुल जाएगा। अब मैं आबादी से कदरे दूर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। सामने एक घर नजर आ रहा था जिसमें रोशनी चमक रही थी, लेकिन उस घर के सिवा यहाँ कोई दूसरा घर नहीं था। मैं सोचने लगी कि मुझे कोई भी इस रूप में देखेगा तो कोई भी शैतानियत इख्तियार कर सकता है। यही सोचकर दिल चाह रहा था कि सामने पड़ी मिट्टी अपने मुंह पर मसल लूं। पहले भी मुझे किसी शैतान ने बर्बाद कर दिया था और एक बार फिर से मैं बर्बाद होने वाली थी। अभी इसी परेशानी में मुब्तला जमीन पर बैठी ही थी कि अचानक सामने वाले घर का दरवाजा खुला। उसमें से निकलने वाला एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान था जो अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं बुत बनकर बैठी थी, कहीं उसकी नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरी तरफ ही आ रहा था। तभी मैं पागलों की तरह उठकर भागने लगी, जब अचानक उसने पीछे से आवाज दी, सुनो लड़की, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरे भागते कदम एकदम ही रुक गए थे। मैंने पलटकर उस लड़के को देखा, लेकिन उस लड़के की आंखों में मेहरबानी और अकीदत की चमक थी। अब वो मुझे अपने साथ घर लेकर जा रहा था। मैं आज की रात एक अजनबी के घर रुकने वाली थी, ये जाने बिना कि इसके बाद हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरा नाम नादिया है। मैं यतीम लड़की थी। शुरू से ही बदनसीबी मेरे नसीब से जुड़ गई थी। सब लोग कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, जहाँ जाऊंगी वहाँ अपनी मनहूसियत फैला दूंगी। मैं अपने चचा के घर रहती थी, लेकिन चचा भी बहुत जालिम थे और चाची तो मुझसे सख्त नफरत करती थी। उसकी पहले से ही 4 बेटियां और एक ही इकलौता बेटा था। वो चचा को सख्त बातें सुनाते हुए कहती कि बेटियों की इस घर में कौन सा कमी थी जो तुम अपने भाई की बेटी भी उठा कर ले आए। तो चचा कहते कि दुनिया दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। इस लड़की से सारे घर का काम करवाया करो, मुफ्त की रोटियां ना तोड़ने दो। यूं मैं सारे घर का काम भी करती और बात बेबात मार भी खाती। लेकिन चचा का इकलौता बेटा, जिसका नाम आशिक था, वो इंतहाई आवारा और बदकिरदार लड़का था। वो न सिर्फ अपने लोफर दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया था, बल्कि जुए और शराब का भी आदी हो गया था। लेकिन चाची हमेशा उसकी बुराइयों पर पर्दा डाल के रखती और चाचू को खबर भी ना होने देती कि उसका बेटा आजकल क्या करता फिर रहा है।
वो जब भी नशे की हालत में घर वापस आता तो चाची ही उसे संभालती और कहती कि यही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। मुझे इससे बहुत डर लगता था क्योंकि उसकी आंखें हर वक्त लाल रहती थीं। वो घर में सबसे बड़ा था, लेकिन 24-25 साल का होने के बावजूद उसने घर की कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली थी। जब भी नशे की हालत में वो मेरे करीब से गुजरता तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता। मुझे उसकी आंखों से डर लगता था। वैसे भी वो चाची का बहुत लाडला था। चाची की 2 बेटियां शादीशुदा थीं, जबकि 2 अभी कंवारी थीं। उन दोनों ने भी मेरा जीना हराम करके रखा था। एक दिन चाची की बड़ी बेटी के ससुराल में बहुत बड़ी दावत थी। सारा घर जा रहा था। मैं घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी क्योंकि चाची का वो नशेई बेटा कभी भी आ सकता था, लेकिन चाची मुझे साथ ले जाने पर भी राजी नहीं थी। वैसे तो मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाती थी। फिर वो जाते जाते कहने लगी कि सारे घर का काम काज करके रखना, मैं वापस आऊं तो मुझे घर साफ मिलना चाहिए। वो तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन कोई मेरे दिल की हालत जान पाता। घर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और खुद अपनी कोठड़ी में आकर लेट गई। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अभी तक चाची और चाचा और उनकी बेटियां वापस नहीं आई थीं। जब अचानक ही दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कौन है? अभी मैं पूछ ही रही थी कि अचानक दरवाजा इसी कदर जोर से खुला कि कुंडी खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गई और सामने ही वो जवारी इंसान खड़ा था, जिसके साए से भी मुझे डर लगता था। तो गोया मुझे अकेला पाकर आज वो जल्दी घर आ गया था। मैं जल्दी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई, लेकिन उस रात मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं पूरी रात आंसू बहाती रही। उसने मुझे अकेला देखकर मेरी इज्जत खराब करती थी और मैं किसके आगे अपनी ये दास्तान सुनाती, क्योंकि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता, और अगर ये यकीन भी करता तो मुझे इस घर से निकाल देते। मैं किसके आगे जाकर फरियाद करती? मेरे सारे अपने ही थे, लेकिन अपने होते हुए भी ये गैरों से बदतर थे। मैं अपना बर्बाद वजूद लिए बैठी रही, लेकिन अचानक अगले दिन तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब चाचा के इकलौते बेटे का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसकी लाश ही घर आई थी। वो जिंदगी की बाजी मौके पर ही हार गया था, लेकिन उसने मेरे साथ जो भी किया था अभी तक मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। थोड़े ही दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। अचानक ही चाची ने मुझे उल्टियां करते हुए देख लिया। फिर चीख चीख कर चाचा से कहने लगी, देख लो तुम्हारी भतीजी क्या गुल खिला रही है। लगता है कि किसी गली मोहल्ले के लड़के से इसने चक्कर चलाया हुआ है। लगता है कि ये बहुत बड़ा कारनामा कर चुकी है। चाचा अब मुझे गजबनाक नजरों से घूर रहे थे। अचानक ही उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं उनके सामने बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, चाचा खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, ये कसूर उस मरने वाले का है जो मर गया है। चाची ने गजबनाक अंदाज में मेरे बालों को जकड़ा और कहने लगी, खबरदार, जो मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया वो मर गया है तो क्या तुम जो कुछ कहोगी हम सच मान लेंगे। लेकिन चाचा खामोश था। शायद उन्हें मेरे चेहरे पर सच्चाई मालूम हो गई थी। फिर वो कहने लगे, अब इस गुनाह को छुपाना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि मेरे मरे हुए बेटे का गुनाह अब हमारे सामने आया है। इसलिए चाचा ने मेरी रुखसती करने का सोचा और फिर जल्दी जल्दी एक रिश्ता भी ढूंढा जो कि बिल्कुल ही खैर लोग थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा होने वाला शौहर कौन है, लेकिन बहुत जल्द सिर्फ 1 महीने बाद ही बारात आ गई थी। लेकिन चाचा ने रुखसती से पहले मुझे कहा कि अब मैं उनके घर कभी वापस नहीं आऊं। आगे जाकर मेरे साथ जो भी सलूक होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आइंदा चाचा या उसके खानदान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे जुर्म की सजा मिल रही थी जो मैंने नहीं किया था। काश वो दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आता और ना ही मैं यूं बर्बाद होती। अब अपना बर्बाद वजूद लिए मैं एक लंबा सफर करके दूसरे शहर में आ गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वहां भी एक क़यामत मेरी मुंतज़िर होगी। जब मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी तो अचानक ही मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे चक्कर से आने लगे। तो सारी औरतें बातें करने लगी। तभी मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी जो वो मेरी सास से कह रही थी, अरे तेरी बहू की तो आते ही तबीयत खराब हो गई। तू तो एक दाई है, जरा इसे चेक करके बता, कहीं पहले से ही इस पर किसी ने हाथ तो नहीं साफ किया।
وہ سب ہنسی مذاق کر رہی تھی جبکہ میں خوف سے کام کر رہ گئی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میرا راز میری ساس نے جان لیا تھا، کیونکہ وہ ایک دائی تھی۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی پہچان لیا کہ میں 2 ماہ کی حاملہ ہوں۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری خاموشی ہی میرا اقرار تھا۔ میری ساس جو کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے۔ ان دونوں نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا۔ چاچا نے بھی مجھے منع کیا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر ان کے پاس نہیں آؤں گی۔ اب تو میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح آدھی رات کو گلیوں میں بھٹک رہی تھی، وہ بھی دلہن کے لباس میں۔ تبھی وہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں بری طرح سہم گئی کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے سامنے 2 اور نوجوانوں کو دیکھا تو میں بری طرح ڈر گئی۔ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی رہی، سوچنے لگی کہ آج کی رات یہاں رکوں گی، اس کے بعد یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ لیکن وہ نوجوان تو کہہ رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ تبھی اس نے میرے سامنے کھانا رکھا۔ اس وقت تو کھانا تو دور کی بات ہے، میرا پانی بھی حلق میں اتارنے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ تبھی سامنے بیٹھا نوجوان کہنے لگا، آج سے تم اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہم تمہارے رکھوالے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کوکھ میں ایک بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا سارے شہر کو میری بربادی کا علم ہو گیا تھا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ تینوں آ کر میرے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے، آج سے ہم تمہارا خیال رکھیں گے اور تم اسی گھر میں رہو گی، ہمارے ساتھ۔ اس گھر سے باہر قدم بھی مت رکھنا، ورنہ اس پورے شہر میں تم بدنام ہو جاؤ گی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 3 جوان آدمیوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہوں۔ لیکن یہ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے شہر کو خبر ہو گئی کہ میں ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یقیناً سب لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھیں گے۔ میں دل میں عجیب عجیب باتیں سوچ رہی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھا ہوا نوجوان کہنے لگا، ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ہمیں ایک بچے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی خوفناک تھیں۔ ان کی حیرت انگیز بات سن کر میں خود بھی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ بھلا اس بچے کی ضرورت انہیں کیسے پڑ گئی۔ ویسے بھی یہ بچہ میں نہیں پالنا چاہتی تھی، کیونکہ جب میں اس بچے کو دیکھتی تو مجھ پر ٹوٹی ہوئی قیامت کی یاد آتی۔ اسی لیے میں اس بچے کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میں ان کے ساتھ 3 دن سے اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن ایک دن غلطی سے چھت پر چلی گئی۔ تبھی سامنے چھت پر موجود ایک عورت کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ آج تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب وہ عورت نہ جانے کس کس کو بتائے گی کہ ایک اکیلی حاملہ لڑکی 3 نوجوانوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک زور زور سے دروازے بجنے لگے۔ میں نے جو اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، اچانک ہی دروازے کی آہٹ سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے تو ایک ہجوم کھڑا تھا۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی، اے لڑکی، تو اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے زور سے چکر آنے لگے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے منظر غائب ہو چکے تھے۔ وہ جو چند لمحے پہلے میں دیکھ رہی تھی، اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس گھر کے دونوں دروازے بند تھے، جبکہ گھر میں کچرا کاڑ کباڑ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس عورت نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ لڑکی تو پاگل لگ رہی ہے۔ وہ سب مجھے عجیب عجیب باتیں کہہ رہے تھے، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی، خاموشی سے وہاں سے دور جانے لگی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں شدید گھٹن اور سانس لینے میں تنگی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میں بے بس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو میرے دائیں بائیں اور ساتھ ایک اور بھی نوجوان موجود تھا۔ وہ تینوں میرے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے ان سے دور ہٹ کر بھاگی۔ کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اب میں بے بسی سے چلائی تھی، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم اس وقت بے بسی کی حالت میں ہو، تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو۔ لیکن مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، تم ہمارے ساتھ چلو،
वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम यहाँ से कहीं दूसरी जगह गई तो वो लोग तुम्हें जीते जी मार देंगे। हम तीनों तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अब मैं खौफजदा सी उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक जो सबसे खूबसूरत था वो कहने लगा, दरअसल हमें एक हामला औरत की तलाश थी जो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब मैं हकीकत जानना चाहती थी। तभी उन तीनों ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो खौफनाक आंखों वाला नौजवान कहने लगा, हम तीनों जिन्सात हैं, जिन्नात की दुनिया से आए हुए। वो जिन्सात जो किसी हामला औरत की तलाश में इंसानों की दुनिया में भटक रही हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारे सामने आने वाली लड़की इतनी खूबसूरत होगी कि हम उसे देखते ही आशिक हो जाएंगे। तुम दुल्हन के लिबास में गलियों में भटक रही थी और हम तुम्हारे पीछे पीछे थे। मैंने तुम पर एक खास अमल किया जिसकी वजह से तुम हमारे साथ इसी घर में चली आई। जब लोगों ने तुम्हें वहां से निकाला तो हमें बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऊपर छत पर मत जाना और ना ही किसी की नजरों के सामने आना, वरना हम तुम्हारी जरूरत इसी घर में पूरी करते थे। लेकिन तुम्हें हामला औरत की जरूरत क्यों थी? अब मैं घबराए हुए लहजे में दहशत ज़दा सी उनसे पूछ रही थी। तभी उनमें से एक नौजवान ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, दरअसल दूर हमारी जिन्नात की दुनिया है, वहां पर हमारा शहंशाह जिन्नात जिसकी बीवी इस दुनिया से चली गई है, उसके यहाँ भी बच्चा होने वाला था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अब शहंशाह जिन्नात हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हें कोई होश नहीं। हम सारे जिन्नात परेशान हैं कि हमारे कबीले की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि शहंशाह जिन्नात के अलावा हमारा कोई दूसरा रखवाला नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, लेकिन इस हादसे ने उन्हें अंदर से बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। वो हमारी आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। अब तुम वहां जाओगी उनकी मलिका के रूप में और तुम हामला औरत हो। जब उन्हें पता चलेगा कि एक हामला औरत मेरे पास है तो वो ये समझेंगे कि शायद उसकी जिनसाती वापस लौट आई है। उम्मीद है कि वो होश में ही आ जाए। अगर उन्हें होश आ गया तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। फिर उनके होश में आने के बाद हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। लेकिन तुम्हें जब तक हमारी दुनिया में रहना होगा। अभी तुम हमारे साथ चलो, वहां तुम्हें तहफ्फुज़ भी मिलेगा और कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकेगा, बल्कि तुम्हें किसी मलिका की तरह सर आंखों पर बिठाएंगे। और वो तीनों मुझे घेर कर खड़े थे। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। वो बिल्कुल एक अनजानी दुनिया थी, लेकिन यहाँ पर भी खूनख्वार दरिंदे जगह जगह पर भटक रहे थे। कम से कम वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये सोचकर मैं उनके साथ जाने पर तैयार हो गई थी। अब वो मुझे एक अनजान जगह पर लेकर जा रहे थे। चलते चलते मैं थकने लगी तो वो नौजवान जो बहुत ही खूबसूरत था वो मुझसे देखते हुए कहने लगा, मलिका आप आंखें बंद कर लें, हम शाही सवारी लेकर आते हैं, आप उस पर बैठकर अपना ये सफ़र जारी रख सकती हैं। उनकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर उनके कहने पर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अपना वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का लग रहा था। न जाने कितनी देर तक मैं ऐसा ही महसूस करती रही। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में पहुंची हुई थी। ये एक खूबसूरत शीश महल की तरह बना हुआ घर था। उसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई थी। वो तीनों मेरी खिदमतगार की तरह आस पास ही खड़े थे। तभी उनमें से वही जिन्सात कहने लगा, अब आप जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई हैं, आपका खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। चलें, हम आपको शहंशाह जिन्नात की ख्वाबगाह में लेकर चलते हैं। मैंने देखा सामने खड़ी सारी जिन्सातियां मुझे देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। शायद मेरे कपड़े जो फटे पुराने थे, क्योंकि इसी घर में पड़े हुए मैंने वो पुराने कपड़े पहन लिए थे, जबकि अपना दुल्हन का जोड़ा जो इंतहाई सस्ता और पुराना था, जो चाची ने अपनी संदूक से निकाल कर दिया था, वो उसी घर में रह गया था। अब मैं उसकी ख्वाबगाह में आ गई थी। मैंने देखा सामने ही शहंशाह जिन्नात होशो हवास से बेगाना एक तख्त पर लेटे हुए थे। शायद बीवी और बच्चे के सदमे ने उन्हें जिंदगी से बहुत दूर कर दिया था। मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। तभी वो जिन्सात कहने लगा, अब आपने इन्हें मुखातिब करके कहना है कि मैं वापस आ गई हूँ। ये हर रोज उनके कान में कहना है। इन्हें ये एहसास दिलाना है कि आप एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि उनकी जिन्साती मलिका हैं जो हमारे इस महल में राज करती थी। अब मैं बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन फिर भी
मैंने 3 दफा आवाज देकर उन्हें पुकारा, लेकिन उनके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। तभी सामने खड़ा वो आमिल जिनसात कहने लगा, हमें रोजाना कोशिश करनी है, तभी हम कामयाब होंगे। उस इंसानी लड़की का बहुत ख्याल रखा जाएगा। वैसे भी ये दूसरी दुनिया से आई है, इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारी दुनिया में एक बहुत इज्जत है, ये हमारे लिए किसी मलिका से कम नहीं। वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे थे, इतनी इज्जत तो मुझे कभी अपनी जिंदगी में मिली ही नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे तख्त पर बिठा दिया। 2 जिनसादी आकर मेरी खिदमत करने लगी। तभी वो जिनसाद आकर कहने लगा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मुझे खाने की तलब हो रही थी, लेकिन मुझे यहाँ कहते हुए शर्म आ रही थी। तभी वो जिनसादियां आकर कहने लगी, चलें हम आपको बाग में लेकर चलते हैं, वहां आपको खुद ही खाने की ख्वाहिश हो जाएगी। अब मैं उनके साथ एक खूबसूरत बाग में आ गई थी। वहां लगे शानदार फल देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं बेताबी से उन फलों को खाने लगी। जैसे जैसे फलों को खाती वैसे ही मेरे अंदर ताकत आ जाती। एक अच्छा वक्त गुजार कर मैं वापस उस महल में आ गई थी। अगले दिन उस जिन्नात ने मुझे सबके सामने बुलवाया और सबसे कहने लगा, इस लड़की को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे जिस चीज की भी जरूरत हो फौरन ही उसके सामने हाजिर कर दी जाए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा काम कर रही है। अगले दिन फिर से मैं उस शहंशाह जिन्नात की ख्वाबगाह में पहुंच गई। मैंने देखा वो बेहिस्सो हरकत अपने बिस्तर पर दराज थे। फिर मैं उनके सामने बैठी और उनकी बीवी के अंदाज में उन्हें पुकारने लगी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। तभी वो जिनजादियां आकर कहने लगी, हमारा ख्याल है कि आपको मलिका के कपड़े पहना दिए जाएं। इस तरह से अगर वो आपको देख सकते हैं तो आपके अंदर उन्हें एक मलिका नजर आएगी। हो सकता है कि वो जल्दी होश में आ जाएं। फिर उन्होंने मुझे एक खूबसूरत सुनहरी रंग का लिबास पहना दिया। मैं उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थी। तभी एक जिनसादी कहने लगी, ये सोने और चांदी के तारों से बना हुआ लिबास है। हमारी मलिका के ढेरों लिबास यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें। उसने एक संदूक खोलकर दिखाई जिसमें बहुत ही हसीन कपड़े रखे थे। उन कपड़ों को देखकर मैं हैरान रह गई। उन कपड़ों को पहनकर तो मैं खुद भी एक शहजादी की तरह लग रही थी। मैं उसी तख्त पर बैठी थी। तभी वो जिनसाद आकर कहने लगा, जिस दिन आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा, लगता है कि उस दिन शहंशाह जिन्नात को होश आएगा। यूं समझ लें कि फिर वो दिन हमारी दुनिया में आपका आखिरी दिन होगा। इसके बाद आप एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगी जिसका ख्वाब आपने देखा होगा। क्योंकि अगर हमारे शहंशाह जिन्नात इस सदमे से बाहर आ गए तो हम सारे कबीले वाले बहुत जश्न मनाएंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो शायद हमें उम्र भर का शौक मिल जाए। मुझे ये सुनकर दुख हुआ था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जल्द ही उनके शहंशाह जिन्नात को होश आ जाए, ताकि ये सब बहुत खुशबाश जिंदगी गुजारें, वरना यहाँ पर एक शौक की कैफियत आ रही थी। यूं कई दिन गुजर गए। सारी जिनजातियां मेरी खूब खिदमत करती, मुझे तो तख्त से नीचे पांव भी ना उतारने देती थी। और फिर हर रात मैं उस शहंशाह जिन्नात की ख्वाबगाह में चली जाती। मैं उन्हें मुतवज्जो करने की कोशिश करती, लेकिन उनके वजूद में कोई हरकत ना हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब बच्चे की पैदाइश का वक्त होने वाला था। ये वक्त मैंने कैसे गुजारा था ये मैं जानती थी। मैं एक नाजायज बच्चा पैदा करने वाली थी और मेरे शौहर ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। उसने मुझे तलाक भी नहीं दी थी और ऐसे ही बेसरो समानी की हालत में मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाला था। फिर उस रात मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी सारी जिनसादियां मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उन्हें देखकर सहम गई थी, लेकिन तभी एक जिनसादी ने मुझे एक शरबत पिलाया। उसके पीने से मुझे फौरन ही आराम मिल गया था। दर्द का कोई एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई थी। उस बच्चे का रोना था कि एकदम से ही शहंशाह जिन्नात को भी होश आ गया। वो जो कई सालों से बेहोशी की कैफियत में था, आज उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनकर होश आ गया था। वो इधर उधर देख रहे थे। तभी जैसे उन्हें सब कुछ याद आ गया कि मेरी बीवी मर चुकी है। दूसरी तरफ मैंने उस बच्चे को देखा भी नहीं था, क्योंकि मुझे इस बच्चे से कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था। मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। आगे मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं था जिस पर चलकर मैं आसानी से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेती। तभी शहंशाह जिन्नात ने इस बच्चे को गोद में लिया और फिर कहने लगा कि ये बच्चा तो मुझे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा लग रहा है, इसलिए मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा।
پھر سارے جنات انہیں کہنے لگے کہ یہ بچہ ایک انسانی لڑکی کا ہے جو صرف آپ کی خاطر اس دنیا میں لائی گئی تھی۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر اس بچے کی یہاں ضرورت ہے تو بھلے ہی اسے یہاں پر رکھ لے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اگر اپنی دنیا میں جاؤں گی تو کوئی بھی اس بچے کو قبول نہیں کرے گا اور سب مجھے دھتکاریں گے۔ میری پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر وہ جنسات جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب ہم آپ کو واپس اسی دنیا میں چھوڑ کر آئیں گے، لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ آپ کے پاس مال و دولت ہوگا تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، اس لیے ہمارے پاس ڈھیروں خزانہ ہے جو ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب اس نے ایک لال رنگ کی پوٹلی میرے حوالے کی۔ اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی انسان کے پاس دولت ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ اب میرے پاس بھی دولت کی طاقت تھی، اس لیے اب میں اس دنیا میں آ گئی تھی جس میں میں اپنے آپ کو بالکل اکیلا سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنا گھر خریدا اور اس میں بڑی شان سے رہنے لگی۔ پھر میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کر دیا تھا جو خوب چل رہا تھا۔ میں نے کئی ملازم بھی اپنی دکان پر رکھ لیے اور ایک ایماندار نوجوان جو سارا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ پورے شہر میں میرے چرچے پھیل گئے تھے کہ ایک لڑکی جو بہت کم عمر ہے وہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہی ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے۔ لیکن ایک دن سڑک پہ میری ملاقات میرے سابقہ شوہر سے ہوئی۔ اس نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی تھی، لیکن وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ اس نے میرے وجود کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اس دن اماں کے خوف سے میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تو مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ آپ مجھے واپس اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے اچھی زندگی گزارنے کے خواب میری آنکھوں میں آ رہے تھے۔ اب وہ مجھے گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے اپنا گھر دکھایا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، تمہارے حالات کیسے بدلے اور وہ بچہ کہاں ہے جو تمہاری کوکھ میں پل رہا تھا؟ میں اس سے کہنے لگی کہ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں نے اسے یتیم خانے میں بھجوا دیا تھا، کیونکہ میں اس بچے کو نہیں پالنا چاہتی تھی۔ آپ کو میں نے پوری بات نہیں بتائی۔ آپ میری کہانی جان لیتے تو جبھی مجھے گھر سے نہیں نکالتے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کاش وہ پہلی رات ہی میری بات سن لیتے تو میری زندگی میں اتنی پیچیدگیاں نہ آتی۔ کتنی مشکلوں سے میں یہاں تک پہنچی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھے بہت ورغلا دیا تھا کہ تم ایک بہت بد کردار لڑکی ہو اور تم نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کر رکھے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا، لیکن میں پرانی باتوں کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آج میں ایک طاقتور عورت کے روپ میں ابھری تھی، کیونکہ میرے پاس دولت، عزت، سب کچھ موجود تھا۔ یوں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا، اور اب کی بار میں جلد ہی حاملہ ہو گئی۔ یہ میرے شوہر کا ہی بچہ تھا اور اس بیٹے کی خوشی مجھے بہت زیادہ تھی۔ اب میں خوش تھی کہ میں ایک اور بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس بچے کو تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن میرا دوسرا بچہ جلد ہی اس دنیا میں آنے والا تھا اور میری زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ جب ایک دن میں سو کر اٹھی تو میں نے دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے اسی بچے کو دیکھا۔ وہ بچہ چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی شکل بالکل میری جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ پاس میں پڑا ہوا سفید کاغذ جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تمہارا بیٹا واپس کر دیا ہے، کیونکہ ہم کسی ماں کا دل بے چین نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر تو کبھی بھی اس بچے کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ میرا ناجائز بچہ تھا۔ گھر میں ایک ملازمہ رہتی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو اور میرے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں صرف اپنے ہی بچے کو پالنا چاہتی تھی۔ جب میرے شوہر کی اولاد تھا، یوں یہ بچہ واپس آ گیا تھا، لیکن میں جنات سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے میرا بچہ واپس کیوں بھیج دیا۔ اگر یہ وہیں پر رہتا تو میرے لیے بھی باعث سکون ہوتا۔ اب وہ ملازمہ کے سرونٹ کوارٹر میں پل رہا تھا، لیکن ایک دن وہ وہاں سے چلتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے شوہر کے سامنے کہنے لگا، اماں، مجھے کھانا دو۔
میں نے فوراً ہی اس سے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میرا شوہر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تو میں نے غصے میں اسے تھپڑ دے مارا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے دوسرے بیٹے کے چیخنے کی آواز آئی جو کمرے میں تھا۔ شاید وہ گر گیا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اسے اٹھانے کے لیے بھاگی تھی۔ پھر میرا شوہر چیختا ہوا کہنے لگا، یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ملازمہ نے اسے اپنے آپ سے لپٹا لیا اور کہنے لگی، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، میرا بچہ ذرا مختلف ہے، اس کا تھوڑا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھی اس لڑکے پر بہت غصہ آ رہا تھا، حالانکہ یہ میرا ہی بچہ تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی میں اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب تو اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہی تھی۔ جب بھی میں اس بچے کو دھتکارتی تو الٹا میرے بچے کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا۔ میں بری طرح پریشان رہنے لگی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اگلے دن میری جان نکل گئی جب ملازمہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ ہی اس بچے کو سنبھالے، یہ تو بہت ہی شیطان ہے، پوری رات جاگتا رہتا ہے، نہ جانے کس سے باتیں کرتا ہے، مجھے اسے ڈر لگتا ہے، میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے بمشکل اسے روکا اور کہنے لگی، کنیز ایسا مت کرو، بس کچھ دنوں کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لو، پھر میں اپنے شوہر کو سب سچ بتا دوں گی۔ مجھے یہ ممکن تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کنیز کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ابھی کام چھوڑ کر نہیں جائے۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا جب وہ میرے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے بیٹے کی گردن کی طرف بڑھائے تو میں بے اختیار چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور اس سے ایک تھپڑ دے مارا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جب میں نے کچن میں سے نکلتا ہوا دھواں دیکھا، پورے گھر میں دھواں بھر گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بمشکل میں نے دونوں بچوں کو بچایا اور باہر لان میں آ گئی۔ اب میں پریشانی سے رونے لگی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس رات میں روتے ہوئے اسی جن ذات کو یاد کر رہی تھی جو مجھے جنات کی دنیا میں لے کر گیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس بچے کو چھوڑنے کا کیا مقصد تھا۔ اگر یہ بچہ ان کی طاقت حاصل کر چکا ہے تو یہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، اتنا تو میں جانتی تھی۔ اس رات میں گہری نیند سو رہی تھی جب میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی مجھے سیڑھیوں سے ایک سایہ نظر آیا جو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کی طرف جانے لگی۔ اب میں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تیسری منزل پر پہنچ گئی تھی، جہاں پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نیند میں ہوں۔ تبھی میں اس سائے کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے دیکھا میرے سامنے وہی جنزاد کھڑا تھا جو نہ جانے آج کتنے عرصے بعد میرے سامنے آیا تھا۔ اب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ پہلے بھلائی کی اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، خدا کے لیے میری زندگی ایسے برباد نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا، ہم مجبور ہو گئے تھے کیونکہ شہنشاہ جنات نے جذبات میں آ کر اس بچے کو اپنے پاس رکھ تو لیا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو وہ بچہ ہماری دنیا کو قبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک انسانی بچہ ہے۔ اس لیے ہمارے شہنشاہ جنات نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن کچھ عرصے تک جنات کے پاس رہنے کی وجہ سے اس کے اندر طاقتیں آ گئی ہیں، اس لیے اگر کوئی بھی اس کے ساتھ برا کرے گا تو یہ اپنا بدلہ اس سے ضرور لے گا، اور تم بھی اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لو ساری دنیا کے سامنے، ورنہ وہ اس زندگی بھر تم سے ناراض رہے گا اور تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا رہے گا۔ اس نے تو مجھے شدید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ بڑی مشکل سے میری زندگی میں واپس آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا تو اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں، اسے بھی اپنی ماں کی محبت حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے۔ ویسے بھی یہ تو معصوم ہے، جو معصوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ناجائز کریں تو الٹا انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اگر تمہارا شوہر تمہاری زندگی میں نہیں تھا تب بھی تم کتنی خوش رہتی تھی اور تمہارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ بات تو وہ جنسات ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، اس لیے میں جلد ہی اپنے شوہر کو سچائی بتانے والی تھی۔ پھر اس دن میں نے اس بچے کو اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ میرا شوہر غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اب یہ نوکرانی کا بچہ ہمارے بچے کا مقابلہ کرے گا۔
तो मैं धीमी सी आवाज में कहने लगी, नहीं, ये नौकरानी का बच्चा नहीं है, बल्कि ये मेरा बच्चा है, वो बच्चा जिसकी वजह से आपने मुझे सुहाग रात में ही घर से निकाल दिया था। मेरा शौहर गुस्से से मुझे देख रहा था। वो कहने लगा, मैं इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर। ये देखकर तो मैं तड़प उठी, लेकिन अचानक ही मुझे अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज आई तो हम दोनों मियाँ बीवी भाग कर गए थे। वो पालने में से गिरने वाला था, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने उसे बचा लिया था। उसने दोनों बाजू आगे किए और उस नन्हे से बच्चे को अपने बाजू में छुपा लिया। यूं वो गिरने से बच गया था, वरना उसे अच्छी खासी चोट लगती। ये मंजर देखकर मेरा शौहर हैरान रह गया। हालांकि वो खुद भी अभी छोटा था, लेकिन एक छोटे से बच्चे को कैसे बचा सकता था। उस दिन मेरा शौहर खामोशी से घर से बाहर चला गया और मेरे बेटे को लेकर नहीं गया। मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर वापस आ जाएगा। अब मैंने अपने बेटे को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था, फिर मेरे शौहर ने भी उसे कबूल कर लिया, लेकिन ना तो वो इससे बात करता था और ना ही इससे प्यार करता था। इसके लिए बस अपना ही बेटा अजीज था, जबकि मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती। मैं सोचती कि जो वक्त इसने मेरे बगैर गुजारा है उसकी कमी इसकी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए मैं उसे भरपूर तवज्जो देने की कोशिश करती। 2 दिन बाद उसकी पैदाइश का दिन आने वाला था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसका जश्न नहीं मनाऊंगी। भला एक नाजायज बच्चे का जश्न कब मनाया जाता है, यही सोचकर मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन उस रात 12 बजे मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। पूरा लॉन खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा हुआ था और साथ ही लोग बड़ी तादाद में वहां जमा थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई शानदार तकरीब हो। मेरे ही घर में ये जश्न मनाया जा रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी। शोर की आवाज सुनकर सब उठ बैठे थे, लेकिन मेरे हवास जाते रहे क्योंकि मेरा वो बेटा गायब था। शायद वो मेहमानों के पास है, यही सोचकर मैं खौफसदा सी होकर बाहर चली गई। मेरा शौहर पूछ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं कि आज रात तुमने बहुत बड़ा जश्न रखा है। तो मैं कहने लगी कि मैंने ये सब नहीं किया, न जाने कौन लोग हैं, ये सब अनजान है, मैं इन्हें नहीं जानती। जैसे ही मैं थोड़ी आगे गई तो मैं हैरान रह गई। सामने ही शहंशाह जिन्नात खड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा केक एक बहुत बड़ी सी टेबल पर सजा था और साथ ही खूबसूरत तोहफे तहाइफ। फिर उन्होंने मेरे बच्चे को बुलाया और वो सब मिलकर सालगिरह का गीत गा रहे थे। तभी मेरे बेटे ने केक काटा। मैं भी अजनबियों की तरह उनके दरमियान में जाकर खड़ी हो गई। तभी वो जिनसात कहने लगा, तुम्हारे लिए ये बच्चा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत खास है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शहंशाह जिन्नात को 20 सालों के बाद होश आया था। हम सब कितने खुश थे ये तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। जो भी इस बच्चे के साथ कुछ गलत करेगा हम उसकी हिफाजत करेंगे और हमेशा पूरी जिंदगी हम इसके साथ रहेंगे। ये कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेगा, इसलिए तुमने भी इसके साथ कुछ गलत नहीं करना। आज तुम इसे फरामोश कर बैठी थी और इसका जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन हमें इसका जन्मदिन याद है क्योंकि उस दिन ही हमारे शहंशाह जिन्नात को होश आया था और वो हमारे लिए बहुत खास है। इसी वजह से ये बच्चा भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर वो सारे तोहफे तहाइफ देकर वापस अपनी दुनिया में गायब हो गए, जबकि मेरा शौहर तो कमरे से ही बाहर नहीं आया था। वो ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो रहा था। फिर मैंने वो सारा सामान समेटा और तोहफे उठाकर अंदर चली आई। अब मेरा शौहर मुझसे बार बार सवाल कर रहा था कि ये सब कौन थे और अचानक सब कैसे गायब हो गए, ये यहाँ क्या करने आए थे। फिर मैंने सोचा कि कब तक मैं ये बात इनसे छुपाती रहूंगी, एक ना एक दिन तो इन्हें ये बात पता चल जाएगी। इसलिए मैं उन्हें सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सब कुछ बता दिया और वो आंखें फाड़े हैरत से मुझे देख रहे थे। फिर मैं उन्हें कहने लगी, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था तो मुझे 3 जिन्नात अपने साथ ले गए थे अपनी दुनिया में। फिर वहीं पर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा उन्होंने अपने पास रख लिया था। लेकिन आज वो बच्चा लौट आया है और उसके पास जिन्नात की ताकत है, इसलिए कभी भी कोई इसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो क्या ये सारे तोहफे तहाइफ उन जिन्नात ने दिए हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो हम सब उसे मिलकर खोलने लगे। उसने कीमती सोने चांदी की चीजों से भरे हुए तोहफे थे। मैं समझ गई कि इस बच्चे की वजह से हमारी पूरी जिंदगी बहुत ऐश से गुजरेगी, लेकिन इस बच्चे को मैंने अब एक बहुत खूबसूरत जिंदगी देनी है, ये एहसास दिलाए बगैर कि ये बच्चा एक नाजायज है।
यूं धीरे धीरे वो जवान होने लगा और हमारे दोनों बच्चे साथ साथ जवान हो रहे थे। लेकिन वो बहुत ही ज़हीन था और मैं अक्सर देखती कि उसके आसपास कोई न कोई रहता था जब वो रात को जागकर पढ़ाई कर रहा होता। जिंदगी में फिर कभी उसे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मैं जानती थी कि वो अकेला नहीं है। वो भले ही दुनिया वालों की नज़रों में एक ऐसा बच्चा था जिसका बाप एक बदकिरदार इंसान था, लेकिन उसने तो कोई गलती नहीं की थी, इसका कोई कसूर नहीं था, इसलिए उसे एक बेहतरीन जिंदगी मिली थी उन जिन्नात की वजह से, क्योंकि वो नेक जिन्नात जो जवान होने के बाद भी उसका ऐसे ही ख्याल रख रहे थे जब पैदाइश के वक्त मैंने उसे उनके हवाले कर दिया था। लेकिन आज मैं देखती कि वो अभी भी उनसे मुलाकात करने कभी कभार मेरे घर में आ जाते थे। ये अलग बात थी कि कभी मैंने इस बात की किसी दूसरे को खबर नहीं होने दी थी। मैं खुद भी चाहती थी कि उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो एक नाजायज बच्चा है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।